Hai semua anak-anak, selamat datang ke video sekolah minggu. Sebelum kita belajar, aram kita bersampi. Tuhan, terima kasih sudah berkat ke kami alam minggu tu tadi. Tuhan, irian kami, maya kami belagu, belajar Ibu Kudus hari tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Aram kita belagu, hari tu kita belagu lagu Bukan Kuat, Bukan Gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Aram kita belagu. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Amin. Yang setuju bilang yes, yes. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi Rohku Katakan gunung ini. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirasakan oleh Rohku kata Tuhan. Dari Allah. Haleluya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi Rohku kata Tuhan. Lebih semangat. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirasakan oleh Rohku kata. Coba sekarang semuanya bikin gunung. Terus taruh di sebelah kanan. Sudah ya? Bisa ya? Sambil nyanyi kayak gini. Gunung ini dipindahkan, Tunjuk gunungnya. gunung itu disingkirkan. Sekarang bikin gunungnya tinggi. Dirasakan. Haleluya. Oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi Dirasakan. dirasakan oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku. Oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi. Oleh Rohku kata Tuhan. Sorakan Yesus dahsyat. Anak-anak, aram kita mai pemberi ngagai Tuhan. Anak-anak ingat anak-anak, kita tahu nyuak pemberi kita ngagai apai inai. Awak ke apai inai boleh nganjung pemberi ngagai gereja. Tuhan berkat kita semua. Aram kita bersampi. Nyebut sampi tidak diajar Tuhan Yesus. Apai kami di serga, kudus meh nama nuan, datai meh perintah nuan, jadi meh penekat nuan di dunia tu baka alam serga. Beri ke kami sehari tu umbas pemakai kami. Ampun penyalah kami, baka kami ngampun orang kesalah engkau kami. Anang mai kami ngagai benguji, tang lepas ke kami hari penyai. Labanuan empu perintah, engkau kuasa, engkau mulia, datai ke belama-lama ya. Amin. Anak-anak, jadi sehari tu kita dekat belajar pasal David engkau Goliat. David ngalah ke Goliat engkau kuasa Tuhan. Jadi cerita tu diambil dari 1 Samuel bagi 17 ayat 1 datai ke 58. Pasal David ngalah ke Goliat engkau kuasa Tuhan. Jadi David ulih ngalah ke musuh ukai ketega pengeriang ia. Tang ketega pengarap ia ke Tuhan. Kak kita dengar cerita tu? Arang kita dengar cerita.
David ngalah ke Goliat ngau kuasa Tuhan. Orang Filistin bergempuruk di sebuah negeri di benua Judah, sedia dekat berperang. Pala orang Filistin berdiri berintai bak Bukit Sigit, lalu orang Israel bak Bukit Sigit, diserarak ke Sitik Lebak. Raja Saul ngau orang Israel bergempuruk lalu niri ke kem Sidak bak Lebak Elah, lalu berintai dekat berperang ngelaban orang Filistin. Siku orang bernama Goliat ari negeri Gad pansut ari kem orang Filistin. Peninggi ia kira 3 meter. Lalu ia ngenak baju kebal, selapuk kebal, ngau kasut ari temaga. Ia mai sitik sangkuah tik digagak ari temaga, lalu sangkuah ia digagak ari besi. Lalu orang kemai senjata ia berjalai dulu ari ia. Goliat berdiri lalu ngangau ke orang Israel. Pilih siko ari bala kita. Lalu awak ke ia nurun kitok ngake aku. Nanti ia ulih ngelaban aku, lalu terbunuh ke aku, awak ke kami meh nyadi ulun kita. Dan nanti aku menang ngelaban ia. Lalu terbunuh ke ia, kita meh nyadi ulun kami. Sehari itu aku nyakap kita sedadu orang Israel. Aso siko ari belak kita ngelaban aku. Lebuh Saul ngau bala yang ninganya, sidak tusah hati serta balat amat takut. Nyadi David anak bongsu Jesse, diau di Bethlehem. David nyaga raban bedus apa ia di Bethlehem. David tu selalu belagu muji Tuhan maya ia nyaga bedus. Maya David ngibun bedus apa ia selalu ngelaban jelu singa tau ke beruang di naban ke anak domba. 3 ikut menyadik tuai David ianya Eliab, Abinadab, engau Samah berperang engau Saul ngelaban orang Filistin. Goliat nyakap orang Israel tiap pagi lemai dalam kandang 40 hari. Nyadi sekali Jesse berjaku engau David. Baik kemping engau roti lalu anjung engau jampat ngagai menyadik nuan di kem. Lalu baik megak sepaluh ikik engkiju ngagai tuai sodadu. Tanya ke gaya pendiau bala menyadik nuan. David lalu nganjung pemakai nitiah ke asuh apa ia. Lalu mansang ngagai bala menyadik ia. Lalu nanya ke gaya pendiau sidak sebuat. Lebuah ia benar berjaku ngau sidak Goliat. Mansang kemua ari bala orang Filistin. Lalu nyakap orang Israel bakas lama. Lebuah orang Israel medak Goliat sidak lalu rari takut. Kok David, Berani amat orang kafir tu. Nyakap bala sudadu Allah Ta'ala ti hidup. sidak lalu madah ke ngagai David. Raja Saul udah bersemaya dekat meri upah. Tik besai ngagai orang ke terbunuh ke Goliat. Lalu ko David berjaku engau Saul. Tuan Raja, anda nejuk ke orang takut ke orang Palestina. Awak ke aku ngelaban ya? Saud Saul. Nuan nak udah ngelaban orang Palestina. Laban nuan agi pihak. Lalu ya nak udah jadi sodadu kenyau hari ya agi bujang. Tangko David Saul. Tuan Raja, aku endang selalu ngibun bedus apa aku. Kenap kali jelu singa tau ke beruang naban ke anak domba. Aku nitiah ke ia, lalu munuh ya. Aku udah munuh jelu singa, ngeberuang, lalu aku dekat munuh orang kafir tu. Baka aku ti munuh jelu. Laban ia udah nyakap bala sudadu Allah Ta'ala ti hidup. Tuhan, ke udah nyelamat ke aku hari singa ngeberuang. Dekat megak nyelamat ke aku hari jari orang Palestina. Mupuk menuan, Tuhan dekat meruan engau nuan. Kok Saul nyaut. Saul lalu ngerasuk ke perengkap perang iampu. Bak David. Tangko David. Aku dekat uliah ngelaban. Ngenak semua utai tu. Laban aku nak terlebak ngenak utai tu.
Ia lalu muka utainya ari tubuh ia. Ia lalu maik tungkat ti dikena ia ngibun bedus. Lalu milih 5 igik batu ti segala ari sungai. Lalu nyimpan batunya dalam kambut ia. Ia megai pangwang ia. Lalu mansa ngagai Goliat. Ko Goliat ngagai David. Kati aku tukai alai nuan mansa ngagai aku. Mai tungkat. Goliat lalu nyumpah David dalam nama petara Yampu. Ko ia nyakap David. Mansang kitu. Ngambil ke aku nyerah ke bangkai nuan ngagai burung ngau jelu. Disaut David. Nuan mansang laban aku ngenak pedang. Sangkuh ngau perambut. Tang aku mansang laban nuan dalam nama Tuhan ti Pemadu Berkuasa. Allah Ta'ala bakal sudadu orang Israel tu udah dikelesai ke nuan. Sari tu Tuhan dekat nyerah ke nuan ngagai jari aku. Lalu aku dekat munuh nuan. Lalu mempung palak nuan. Lebuh Goliat angkat lalu mansang semak ngagai David. David lalu belandak ngagai rintai bala orang Filistin dekat ngelaban Goliat. David nyeluk ke jari ia ke dalam kambut ia. Lalu ngambil sikit batu. Timbak ke ia ngenak pangwang ia ngagai Goliat. Batunya lalu kena kening Goliat. Ngebus ke kening ia. Goliat lalu rebah tertingkap. David lalu belanda angkai Goliat berdiri atas ia. Nyintak pedang Goliat empu. Mumpung pala ia lalu munuh ia. Lebuah orang Filistin medak bujang berani sidak udah mati. Sidak lalu rari. Bala orang Israel ngau orang Judah lalu manjung bergagai ke orang Filistin. David ngambil palak Goliat lalu maik palaknya ngagai Jerusalem. Tang ia nyimpan senjata Goliat dalam langkau kain Yampu. Jadi anak-anak, ayat emas kita sarito diambil hari 1 John 4 ayat 4. Tang kita anak endang enggi Allah Ta'ala. Lalu kita udah ngalah kesidak. Laban ia ke dalam kita lebih agak berkuasa hari ia ke di dunia. Sekali dak, 1 John bagi 4 ayat 4. Tang kita anak endang enggi Allah Ta'ala. Lalu kita udah ngalah kesidak. Laban ia ke dalam kita lebih agak berkuasa hari ia ke di dunia. Aram kita sampai penutup tadi pelajar kita sarito. Allah Ta'ala apa itu di surga. Kami berterima kasih udah belajar pasal bujang berani tik bernama David. Ia berani ngalah ke musuh tik jauh besar hari ia. Laban ia ngena kuasa Tuhan. Tuhan ajar kami nyadi berani. Ketegak pengharap kami kenuan. Ukai ketegak penggerian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Goliath was a man who stood very tall. David was a boy who was but small. Goliath wore armor and fought with a sword. David's armor was his faith in the Lord. One stone slung just by David's faith knocked the giant down, put him in his place. When the army saw what David had done, they turned on their heels and began to run. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Goliath was a man who was very strong. David was a boy who knew right from wrong. Goliath bullied people using his size. David chose faith and that choice was wise. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes,
stone slung just by David's faith knocked the giant down, put him in his place. When the army saw what David had done, they turned on their heels and began to run. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. With God on your side to open up your eyes.